So, karon isuan to make a greeters. What to make? Ano nga pag-vlog? Ikaw na agad. So, yan naman good kayo mag-edit mi, oy. Kagayan. Oo, di ba ikaw? So, kana. Kakasamukan ko ka mami guys kay. So, kayo altanan lagi diri guys kay puron yung mga friend. Gabang hapit diri guys. So, karon guys ay matutag Cagayan. O nya, librihan ko ni librihan ko ni Mau. Alam mo? Hello guys, good morning. Vlog me. Gwapo na kayo kung mami guys. Siguro ka daging sila pang hapit. Really? Yeah, dili di ano. So guys, magbaklay na taan ni Rod. Kaya wala na kagi. Hapit na taon alas 8. Oh. Lagi hapit na lagi alas 8. Kana na po. Kana mga Korea ba? Yes. Isa makababalaan ani ron. Oy. So guys, kani bitaw siya guys kay di ka pa libre sa ako nga iya ra kong giban uman. Iya tanaw guys. May pag wala lagi mi ka. Bakla na to. Labon bad daw ganyan ano. So, mga yeses. Diyan kami. Magbawa ko na lagyan eh. So, karon is mag-get ready with me ako. Hala, mag-get ready with me siya. Nga, wa siya make up. So, soon guys. Soon na guys. Magpapalit ko na may manis na mother kayo. Papalit mag-make up. Mag-get ready. Mag-get ready with me. Okay guys. Kaway kadagal. Dala pa niyo man. Ay, gusto yun eh. Ka mag-share. Isa mangi. Ikaw. Mantik kahiyon. Ha? Mantik kahiyon. Mami dalam pa ko. Iya, dalam. Iya. Iba pa siya. Ano na ikot yan? Dan 20 by sa. Lang.
Ulit ang mga pajama. So, isang pantulog guys. Gusto mo? Korea. Korea! Ay, mahal. Guys. Diba? Guys, wala tayong mapilian. Kanina lang. Vlog lang. Guys, kaya lang sa mami. Ha? Di ba naman ako sa mami guys? Wala man ko nag-vlog. Cellphone namin. Ay, kagadi. Ay, guys. Kawin na kayo. Wala, wag kayo ito. Ito. Guys, ay, mamalit na pagsanina, guys. Hindi na pagsanina, guys. Guys, mali ka, guys. Mami, guys. Sama kayo siya, guys. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Don't breathe.
might fall on your way. Throw your head up, pick it down when things don't fall into place. Now